ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु विलंब न करी आसंतु जानी नवा आज दिन संपर्क रे, आज पंचांग संपर्क रे। आज हूँ 21 जानुआरी मासर 21 तारिख बुधवार 2026 मसीहा ओडिया रे माघ मास शुक्ल पक्ष सौर मान रे मकर 8 दिन। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आज दिनर पंचांग संपर्क रे, आज दिन संपर्क रे। आज श्रीमंदिर रे श्रीजौ मानकर आज पद्ममुख वेश। आसंतु जानिबा आज तिथि नक्षत्र संपर्क रे। आज तृतीया तिथि, आज धनिष्ठा नक्षत्र एवं आज दिनर चंद्र कुंभ चंद्र। आसंतु जानिबा आज दिनर घातवार एवं घातचंद्र संपर्क रे। आज कर्कट राशि व्यक्ति विशेषकर घातवार, मिथुन और मीन राशि व्यक्ति विशेषकर घातचंद्र। तेणु जो मानकर कर्कट राशि आज दिन में सतर्कता व सावधानता अवलंबन करने आवश्यक। मिथुन और मीन राशि व्यक्ति विशेषकर घातचंद्र थिबारु जानवाहन हेतुक सतर्कता, स्वास्थ्यगत बाधा देखा दे पारे, जगी रखी चलिबा आवश्यक। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क रे। केउ खाद्य को आपण माने आज ग्रहण करिवे नाही। आज दिन आपण माने पटल को खाद्य हिसाब रे ग्रहण करंतु नाही। दिनटे पटल भजा बा पटल तरकारी खांतु नाही। दर्शक बंधु अनेक समय अनेक व्यक्ति विशेष मो निकट को जातक गणना पाई आसी थांती एवं मन दुख रे कहंती, सार आम 3 भाई भौणी बा आम 4 भाई भौणी किंतु बापा माँ मते भल पाउ नाहंती। अन्य भाई भौणी को अधिक गुरुत्व दौचंती किंतु मो परिवार रे समस्त दायित्व ग्रहण करने सत्वे मध्य, पिता माता समस्त दायित्व ग्रहण करने सत्वे मध्य, बंधु बांधव प्रति समस्त कर्तव्य करी मध्य, संपादन करी मध्य पिता माता आंतरिकतार सहित मते भल पाउ नाहंती। कई कहती पैतृक संपत्ति को नहीं पिता माता मते दबाक चाहूना एवं अन्य भाई भौणी को अधिक दबाक चाहूँगी। एभली समस्या जो मानक सहित घटे, जो मानक जातक देखा दिए से माने बहुत चिंतित थांती। तेबे एभली संपर्क बा एभली संजोग कौन पाई देखा दी थाए? आमर जन्म जातक जन्म कुंडली रे नवम स्थान होची पितृस्थान। साउथ एस्ट्रोलॉजी बा दाक्षिणात्य एस्ट्रोलॉजी रे नवम स्थान को पैतृक स्थान भाव में गुरुत्व दि जाइछि एवं कई नॉर्थ इंडिया रे 10th भाव को 10th हाउस को पैतृक हाउस बोली कहते, किंतु जदि आम डीपली अनुशीलन करवा 9th हाउस होची पैतृक स्थान बा पितांकर स्थान एवं 9th धन बा नवमर धन अर्थात नवमर द्वितीय अर्थात 10th भाव होची पैतृक संपत्तिर स्थान। तेबे पितृकारक ग्रह होचंती रवि। जदि आपणक जन्म जातक आपणक सहित यदि एभली घटना घटुଥାଏ आपण निजे देखंतु। आपणक जन्म जातक जदि रवि शनि एकत्र भाव में सिंह राशि रहिचंती, जदि आपणक जन्म जातक रवि शनि एकत्र कुंभ राशि रहिचंती, जदि आपणक जातक एकाकी रवि धनुराशि रहिछि, जदि आपणक जन्म कुंडली रे तृतीय रे राहु नवम रे केतु रहिछि बा तृतीय रे केतु नवम रे राहु रहिछि, एपरि स्थिति रे आपण देखिबे जे आपणकर पैतृक संपत्ति को नहीं किछिटा विवाद रहिबो किंबा आपण घर पाई परिवार पाई समस्त दायित्व उत्तरदायित्व को निर्वाह करिया परे मध्य बापा माँ को तरफ जी आपको ब्लेसिंग मिलिया कथा बा जी भल पाइबा मिलिया कथा सेतिक मिलिबो नाही। बेले बेले मन में दुख हुए, प्रश्न आसे जे साधारणतः गोटे माई कुकुड़ाटी बा माई कुकुड़ा तार देखिए 15-20टी शाबक 15-20टी चियाँ एका थरे से नहीं रास्ता पार होउछि। गोटे चियाँ जदि पछरे रहीगला सबु चियाँ को चियाँ पिला को लेकर से गोटे जगह थौछि एवं आउ गोटे चियाँ को मध्य धरिकी जाऊँगी। सी तो चिंता करता जे 15टी पिला अच्छा आउ गोटे पिला चलीगले चलो, ताहले सी समस्त को समदृष्टि देखुची गोटे पक्षीटे होकर, किंतु मनीष होकर जब समदृष्टि न देखा पातर अंतर करवा ताहले बहुत समय दुख दे थाए। अनेक व्यक्ति विशेष कहते मोर पैतृक संपत्ति आवश्यकता नहीं, केवल बापा माँ टे ब्लेसिंग दरकार, आशीर्वाद टे दरकार, किंतु बापा माँ बुझीपार ना मो प्रति तांकर एक्सपेक्टेशन रोचे, किंतु अन्य भाई भौणी को भल पाउचंती। जो मान सहित घटना घटुची बहुत दुख लगे। जदि आपण जीवन में एभली समस्या देखा दूए, जदि आपण पैतृक कथा को नहीं बा पिता कथा को नहीं जदि आपण व्यस्त थांती बा पिता पुत्र भितर झगड़ा होता है बा बेले बेले जदि पिला माने भी अबुझा होता पिला माने आपण कंट्रोल रहू न थांती, ताहले आपण एक सूक्ष्म प्रतिकार करेंगे लाल किताब अनुजाई। पिता जो रूम रे शौचंती राति रे जो बिछाणा रे जो सेजरे शौचंती
ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଛାତ ଉପରେ ଆପଣ ମେଳାରେ ମିଳୁଛି ହାଲକା ହାଲକା ସରୁ ସରୁ ବଇଁଶୀ ମିଳୁଛି, ହାଲକା ବଇଁଶୀ ଫୁଙ୍କିଲେ ବାଜେ। ସେ ବଇଁଶୀକୁ ଆପଣ କ୍ରସ୍ କରି ଗୋଟେ ଗୁଣନ ଭଳିଆ କ୍ରସ୍ କରି ଆପଣ ଛାତ ଉପରେ ତାକୁ ଅଠା ସେଲୋ ଟେପ୍ କିମ୍ବା କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସେଜରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଜ ଉପରକୁ ଶୋଇବା ରୁମ୍ର ଛାତ ଉପରେ ସେଇଭଳି ଦୁଇଟି ବଇଁଶୀ କ୍ରସ୍ କରି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଭଳି ପିତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଉପରକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ବଇଁଶୀ କ୍ରସ୍ ଥିବା ବଇଁଶୀ ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ବଇଁଶୀକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ବଇଁଶୀକୁ ପଡ଼ିବ। এই ପ୍ରତିକାରକୁ କରନ୍ତୁ, এই ସରଳ ପ୍ରତିକାରକୁ ଦେଖିବେ ପୈତୃକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ପିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ରହୁଛି, ପିତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ରହୁଛି ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣ ଏ ପ୍ରତିକାରକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଜାତକରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ମେଷ ରାଶି, କର୍ମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ। ହଜି ଯାଇଥିବା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହୁଛି। ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ଅଳଙ୍କାରକୁ କ୍ରୟ କରିବେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବୃଷ ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କେତେକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଜାତକରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଭାଇ ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କିଛି ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି ବା ନିଜର ଗ୍ରାମ ବା ନିଜର ଗାଁକୁ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଯାନବାହନରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି, ଆୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କର୍ମଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ଋଣକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଋଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଏବଂ ନୀଳ, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନର ଯୋଗ ଥିବାରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ କିମ୍ବା ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କିଛି ନୈଶ୍ୟ ଭୋଜି ବା ଭୋଜି ଭାତରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ଥିବାରୁ ନୀଳ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କେତେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଠୁ ତଳ ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଯିବା, ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ହୃଦଘାତ ରୋଗୀ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିକାଲ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟିରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧକୁ ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରି ବା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହଳଦୀ, ଏହି ଦୁଇ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମନ ବଳାଇବେ। ଆଜି ଦିନରେ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଗ ରହିଅଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ଆଜି ଦିନରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମତାନ୍ତର ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ 7 ଗୋଟି ବେଲପତ୍ର 7 ଗୋଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या, कर्मक्षेत्र नियुक्ति, वैवाहिक समस्या, वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। तुला राशि तुला राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी मध्यम रही अछि। पारिवारिक जीवन में छोट मोट समस्या देखा दे पारे। व्यवसायी माने जेतिक आशा करुछंती ताठारु कम व्यवसाय रे लाभ होई पारे। आज दिन में कर्मजीवन अनुकूल रही। उच्च पदाधिकारी ठारू आपण प्रशंसा पाइपर बा सहकर्मी सहित सुसंपर्क स्थापन करें। जदि पूर्वर स्वास्थ्यगत किसी समस्या रही तार धीरे धीरे समाधान हो तेबे माँ स्वास्थ्यगत समस्या को नहीं सामान्य चिंतित हो पारती। दिनटी में अन्य को उपदेश दे असुविधा पड़ पारती। अन्य को उपदेश देवा पूर्वर भावी चिंती कथा कहतु। दिनटी शुभफल प्राप्ति पाई घर बाहर समय सामान्य अतर बा सेंट आपण लगाई दूरयात्रा करंतु। यात्रा शुभप्रद हेबो। बिच्छा राशि बिच्छा राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी अत्यंत शुभप्रद रही। संतान को कार्यकलाप को नहीं आत्मसंतोष व्यक्त करेंगे। पिलांकर कौनसी प्रतियोगितामूलक इंटरव्यू रे पिला कृतकार्य हो पारती। पुत्र बा कन्यार विवाहयोग्य बयस होते घर को बंधु बा प्रस्ताव आसी पारती। आपणकर विवाहयोग्य बयस होते आपण विवाह करिवार यथेष्ट संभावना बा विवाह प्रस्ताव स्थिर हो यथेष्ट संभावना रही। दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हेबो। आज दिन में अर्थ सम्मान वैभव प्राप्ति करेंगे। दूरयात्रा जोग थिबारु दूरयात्रा आपण कले यात्रा सुखप्रद हेबो। आज दिन में हजाई कौनसी द्रव्य को आपण पाई पारंती। आपणकर कौनसी अर्थ प्राप्तिर मध्य जोग रही। बंधुंक ठारू सुसंवाद आपण पाई परिबे। दिनटी शुभप्रद थिबारु घर बाहर समय नील किंबा धला रंगर वस्त्र परिधान करंतु। यात्रा शुभप्रद हेबो। परवर्ती राशि धनु राशि। धनु राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी आदौ भल नहीं। कर्मक्षेत्र को नहीं आप चिंतित हो पारती। उच्च पदाधिकारी सहित मत पार्थक्य कलह देखा दे पारे। पारिवारिक जीवन में छोट मोट समस्या लगी रहिबो। मानसिक चापग्रस्त हो पारती बा मानसिक अशांति बढ़ी पारे। महिला मानकर स्वास्थ्यगत समस्या, उदर पीड़ा बा पेटजनित समस्या एवं प्राय समय मुंड बिंधिबा बा थंडा जनित समस्या देखा दे पारे। शुभफल प्राप्ति करिवा पाई आपण घर बाहर समय देवादेव महादेव को दर्शन करंतु एवं आपण गोटे हलदी रंगर रुमाल पकेट रखी दूरयात्रा करंतु। यात्रा शुभप्रद हेबो। परवर्ती राशि मकर राशि। साहसिकतार सहित प्रत्येक कार्य करेंगे। पारिवारिक जीवन आपण सुखप्रद हेबो। यात्रा आपण अनुकूल रही। दूर स्थान किसी शुभ संवाद आप शुणवे बा शुभ संवाद आपण पाखक आसो। संतान को कार्यकलाप को नहीं सामान्य चिंतित हो पारती। सभा समिति आनुष्ठानिक कार्य योगदान करी निजे आत्मसंतोष व्यक्त करेंगे। पूर्वर कौनसी द्रव्य आपणकर हस्तगत होबाकु थिले आज दिन में पाई पारिबे बा ताको आपण मिली पारिबो। आज दिन में दूरयात्रा जोग थिबारु अपराह्न 3 घंटा 30 मिनिट ठारू रात्र 9 घंटा मध्य दूरयात्रा कले यात्रा शुभप्रद हेबो। शुभ रंग हिसाब से नील किंबा सबुज रंगर वस्त्र परिधान करंतु। परवर्ती राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मांकर स्वास्थ्यगत समस्या को नहीं आप चिंतित हो पारती। कौनसी द्रव्य आप आज दिन हजाई दे पारती। कौनसी द्रव्य हजि जाई पारे। चाबिकाठी मनी पर्स किंबा कौनसी अर्थ बा गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र डॉक्यूमेंट आप हरई पारती बा हजई पारती। जगी रखी चलतु। खर्च दिन में अधिक हेबो। आपण खर्च मन नहीं प्रतिटी कार्य करेंगे बा किसी द्रव्य क्रय करेंगे।
ଆଜି ଦିନରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଦିନ ଭଲ ଯାଉନଥିବାରୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିଛି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥିଆ ମନୋଭାବ ବା ଅଳସୁଆ ମନୋଭାବ ରଖି ଦିନଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ହେତୁକ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ୟାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥହାନି ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଗି ରଖି ଅର୍ଥ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ ନୀଳ। ଏହି ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆଶା କରିବି ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ହେଉ। ଯଦି ଆପଣ ଚିଠିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ଠିକଣାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିଠିପତ୍ର ପଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଠିକଣା ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଠିକଣା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26 ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଜାଣିଲେ ଠିକଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚିଠିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେଉ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି କଟିବ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଫଳ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2026 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2026 ମସିହାର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ DTV ଓଡ଼ିଆ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।